Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'a wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba wa ibti'adah. Waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lil muttaqina mafaza. Al-ayah amma ba'd. Ulama'una al-a'izza wa masyayikhuna al-ajilla, para alim, para ulama, secara khusus ajudan semulja Hadrat Syekh Hadratul Mukarram Kiai Haji Abdul Basit, sesangat peten kaula mulja aki, peten kaula ta'zimi, ajunan Kiai Haji Muhammad Sukri, ajunan Kiai Haji Jamin, ajunan Kiai Multazam, terjukan ajunan Kiai Ajurul, ajunan Kiai Muhdar, terjukan tak galib ajunan Kiai Sirat, ben seteja para kiai, terjukan tak galib ajunan Kiai Hamidi, ben seteja sehadir para guru ngaji. Nyuun sapora tak bisa nyebut asma ajunan satu persatu karena beten kaula tak oning dek ka asmaipun, namun meskipun beten kaula tak nyebut sedikit pun tak mengurangi takzim dan hormat dek seteja seampun alengki. Allahu a'lamu bi asmaihim wa hum yukramuna indallah. Jajaran tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, secara istimewa pemangku tisah beserta seluruh jajaran perabot-perabot tisaipun, sahibud da'wah wa sahibul manzil ingki kadito Kiai Badaluddin beserta seluruh jajaran majelis keluarga sekak dima kesempatan mangkin abada aki acara Saibu Areh Kota Bahaul yang ketiga dari wafat taipun almarhumah Fitri, terjukan haul dari almarhumah Sutriana. Dan tentunya setiap almarhumin almarhumat dari keluarga Kiai Badaluddin seampun seteh kelaban perpangkian mangkian sareng Allah Subhanahu wa taala pada kenging maghfirah pada isaporah dan pada tempat taki dak ke tempat-tempat sesaya ya jurna ipun Allah saya sareng ulama isbutaki kelaban raudhatun min riyadil jinan. Sepertama nyereng kaula ben ajunan amuci ben asyukur dak ke Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan mangken kaula ben ajunan bisa hadir, bisa alengki ka di tempat dalam keadaan sehat. Meskipun di sebagian tempat eman ka diman mangken mulai oso moreng sakit boleh. Semoga saya jadi hadir sareng Allah ya beteti orang seejegah pakun dalam keadaan sehat. Amin. Sehingga kaula ben ajunan masuk dak ke teluk bulan Mulja, bulan Recep, bulan Sya'ban, ben ngadepi dak ke bulan sesai bulan Ramadan dalam keadaan sempurna alaksana aki ibadah perintah-perintah ipun Allah. Amin. Allahumma amin. Ngaturaki salawat ben salam dak ke ajunan semulja Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekak dima Gusti Kanjeng Nabi kak dinto seampun teti perantara teti wasilah kaula ben ajunan kenal dak ke hak. Kalaban perantara Gusti Kanjeng Nabi kaula ben ajunan bisa ngagungi ilmu. Ben insyaallah kalaban perantara Kanjeng Nabi cukan kaula ben ajunan paki akhirat bakal teti orang seselamat. Nyereng anyuk ondak ke Allah Subhanahu wa taala semoga ketika umat Nabi Muhammad syafaati, ketika umat Nabi Muhammad tolongi dan kaula ben ajunan serabu yang melemangkan termasuk orang-orang seh bede kelompok seh tolongi bi Gusti Kanjeng Nabi, saya syafaati bi Gusti Kanjeng Nabi. Amin. Allahumma. Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah, aslina haul kak dinto
mempunyai faedah untuk nyapora tusah orang seampun na tinggal dunia. Nikah haul. Jadi dalam masalah hubungan orang odik benreng mate kak dinto yang disepakati semua ulama kak dinto adu aaki. Cuman untuk ahlus sunnah wal jamaah kak dinto beni cuma adu aaki beni cuma anyo onaki sapora tapi beda tambahan ihda usawab ngirim kenceran. Jadi mana bito cuan seasal kak dinto adu aaki senomor 2 anyo onaki sapora. Dari ahlus sunnah wal jamaah beda ihda usawab ngirim kenceran. Cuman setelok kak dinto tergambarkan mana bi beda orang sete kak dinto sete dalam kabedaan ngibetusah. Jadi enyo onaki sapora makle tu sana sapora sareng Guste apa. Dan ika kula ngatelak foto na sa ibudin nika insyaallah nika kan sesete ki kene sete jeniki. Nika napa sesete la tuwa keng foto na siki ngode saya pasang dalam. Punten lakan lagi sakak dito foto niki. Kinten sedaan ni kan ngode ki nika. Kibun tepung sidojo na kan tangi. Bunika kan masih dojo entuai kok. Bunika cak jeling nika dibudi kak nika. Jadi almarhumah Fitri sareng almarhumah Sutriana dan gula mun ngabes foto na nika asli nah fungsi na tahlil mangken nika bani untuk anyo onaki sapora. Karena sekadua kak itu kita andi tu eki na bagi. Eki na bagi. Lamun tada tu sana napa faedah na tahlil banhon lebih ulama nyata aki. Ternyata selain untuk nyapora tu sahaul kak dito Bapak Ibu hadirin, beda fungsi selain cepon ulama. Memang fungsi yang pertama ala annallaha ayyaghfir lahum kala bentuk cuan sesete kak dito isapora sareng Allah Subhanahu wa taala. Mun beda tusah, mun beda kleroh, mun beda salah, kalaban tahlili, kalaban ihole ketimangken, maka tusah kak dito bi Allah Subhanahu wa taala isapora. Mun sesete andi tusah, panapa faedah na haul ban tahlil wa yu'li darajatihim untuk ngangkat derajat sesete ya junana ipon Allah Subhanahu wa taala. Tempat tasi ampun saya yang kak ke tempat selangkung saya boleh ya junana Allah Subhanahu. Makanya ten gula karena senikah nak kanak kene kak dinton apa na boleh potra kening orang Islam. Nak kanak kening orang kafir cepon ulama ni keber ada buah kini ka masuk surga. Jadi mun nak kanak kene ni kasete napa na boleh potra orang Islam. Anak ngering kafir mun ki kene ni ka cepon masuk surga. Makanya ada pendapat akhirat ni keber ada buah ki beni cuma surga neraka esena. Berde ada buah ki akrobnya mana? Akrob nikah tempat antara surga neraka. Untuk pasir a'rab kak dinto cepon ulama untuk orang gila boleh. Untuk nak kanak kene orang kafir semati kene anang ring kafir kita taklif kita mukallaf mate nika masuk kak kemah cepon ulama neng tempat seanya ma'rab. Cuman menurut pendapat sekuat akhirat dia ke tempat cuma dua wa maddaru illa jannatul liman ittaqa wa narul liman lam yattaqillaha fa'laman. Akhirat dia ke cuma dua tempat, cuma surga, cuma neraka. Mun akhirat dia cuma surga ben neraka tempat orang gila ben anak orang kafir kak kemah cepon ulama masuk de suar. Jadi orang gila ni ke masuk surga kak. Mak kita abajeng, mak kita ngaji torot surga kasah. Makanya mun beda seseng kasih abajeng ben ngaji daftar kelompok ni kekembangan. Tak usah abajeng, tak usah ngaji masuk suar. Bola beda sekasokan daftar marine tulisannya mana bi guling. Tinggal menteri masuk aswar ke dalam keberadaan saya. Thank you kak. Maklai kula ben sampean pada sampurna beni cuma ia akhirat sampurna. Tapi itunya pada odik dalam keberadaan sampurna. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Teti menabi ngabes sedua ni kak. Insyaallah kadin tu ampun min ahlil jannati termasuk dari esena swarga. Karena ni kita taklif kita andi tusah. Egi dah bagi. Lah mun sekadua kak dinto mangken tu sana tada almarhumah Fitri almarhumah Sutriana kak dinto beni dari orang-orang si ahli tusah iya oleh
maka akhol kak dinto mangken fungsina sepertama wa yu'li darajatihim keng untuk ngangkat derajat tempat seampun sae ampun beda rawdatun min riyadil jinan kalau ben iya khole ketimangken pah ngalle dek ke tempat selangkong saya boleh amin Allahumma karena swarga kak dinto beda belu macam kak dinto cepun ulama beda sekitar 600 tingkatan dari tingkatan situng ke nomor 2 kak dinto perjalanan antara langit dan bumi jadi swarga ni kak macam budian kak kula ben sampai beda tingkatan nomor berapa tinggal magi beda baba sepenting masuk swarga nggih napa nggih dah pernah boleh ki bisa tingkatan 2 3 4 5 mun kulis sepenting lah masuk swarga baba kita napa pala beda tekon tekong ke tibi ke atas ki pala tak ada sepenting lek swarga Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah le ketika nak kanak kene kak dinto sete ketika nak kanak kene kak dinto atinggal umur maka cepon ulama kak dinto tan dering tuana juga bekal selamat ya juruna epon guste makanya kibadaluddin sareng nyai nah sareng rajin nah insyaallah ketika andik putra kene depa umur beda putra kita taklif beda putra kita andik tu sapah sete kan anaknya kele jelas masuk surga taiki maka cepon ulama ring tua sekapatian nak kanak kene kak dinto maka kemudian ia akhirat nak kanak kene kak dinto tak kira kesokan masuk dak ke surga Allah Subhanahu wa taala mun tak tege orang tua dua kak dinto ikibah mun tak tege orang tua dua kak dinto pada masuk surga Allah Subhanahu wa taala maka dimin beda sahabat kak dinto putrana tinggal tunya sareng kanjeng Nabi kak dinto yoman yen taren bah kanjeng Nabi adabu amma tuhibbu an ta'tiya baban min abwabil jannati illa wajadtahu alaihi yantadiruk kakek je tak seneng ya mun budian kakek je yamba ibang labang swarga bi anak kakek semate anak kene sesete kak dinto tak kesokan masuk ke swarga mun tak tege orang tua dua kak dinto masuk swarga juga jadi anak kene kak dinto sete tentona cek tak sae nekering sepo tentona musibah raja tapi semusibah kak dinto itunya akhirat justru orang lain setan di anak kene kak dinto mate tero kapaten aja saking bisa abeli boleh katunya katura tangan naik cekel boy lambo iku ya mungkin cekel lain cerita anak gak ingki nikah siapa kota gede jadi jadi mun bagian selah terkadung selah ampun selah andik putra pas sete pas sabar kak insyaallah kak ditukeng tanda bahwa ajunan sehingga gungi anak sete ajunan sehingga gungi anak tinggal umur kak dinto sebagai tanda ajunan bakal masuk surga Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma eki ajunan seandi anak ternyata anak tak mati tinggal jak melaki racun tekos apa tak kau wahai peman delik di sambian deki apa pikir tengah anak lemak hu mati sekali pula racun racun situ tinggal apa sebab karena kita mati kini anak ni ke kor bejrah anak ni kor pengaji anak kor pengerti ilmu agama kau leben ajunan seteka ada bina foto tolongin kau leben ajunan untuk masuk surga Allah kala bendoa kada ben enyo ona ki sepora manter sekak dinto bedana amin Allahumma amin Bapak Ibu hadirin saya muljaki Allah jadi pertama mungkin mun kasekeni mun kasesete berarti ngangkat derajat dari tempat selangkong saya yang lepole dek kasih cung sayan karena sekene kak dinto tan kuliakin hakul yakin kak dinto tade tu sana ben sedaja nak kanak kene napa pole orang Islam orang kafir kak dinto anak sesetegi kene kak dinto masuk surga napa pole putra orang Islam maka tak burung boleh ampun beda tempat saya muljaki sareng Allah Subhanahu wa taala jadi kufuran kak dinto ke ada surga tapi kufuran kak dinto beda raudhah ben beda hufrah cepon ulama beda curang beda kebun orang selamat masuk ke dalam kubur maka esaba raudhah esaba kebun sekebun kak dinto min riyadil jinan muntutaki dari kebunan swarga maka ada orang selamat beda ilmu kubur kak dinto itu waki bi malaikat naum takal harus tedu sampian asare na sampian pada ben sare na mantan anyar dadi ilmu kubur kita masuk swarga keng mun selamat ampun SD kebun dari kebunan swarga sebaliknya manabi beda orang kak dinto celaka manabi beda orang kak dinto umpama tak andi bagian selamat kita masuk neraka ilmu kubur kak dinto tapi ampun beda esitung tempat seanya mahufroh ota becurang min hufarin niron seingal laki dari pan sepenapan curengan neraka manter kaul ajunan selamat amin Allahumma kak di mana ke kuburan nikah Bapak Ibu hadirin mun kuburan bi sampian sebeda ero sekitar kuleban sampian
pah ekale mayit tebeda kas sebeni alam barzakh kas senyaman alam kubur. Teti saya maksud kubur secara umum ni kebeni kuburan sebeda erok sekitar kasaka barzakh kak dinto alam lain se alam kak dinto pamisah antara alam dunia dan alam akhirat. Beni kuburan kasah ulama ni kebita pendapat kenang na kak dim masih anyam alam barzakh bedah se acerita alam barzakh kak dinto muallakun bainas sama'i wal ard untuk rona orang seh mukmin akan tong antara langit dan bumi. Nika kula ben sampean tak oning eka malangit ben bumi nika. Karena kula ben sampean sampai makin saanya malangit ni kula ben sampean tak oning. Secara ilmu geografi sebiru di atas ni benih langit kak. Sebiru ni kah pantulan cahaya dari laut. Sampean mun mak benih laut ni kah lautnya mana kak? Dari Tasik. Kok dari laut sampean oh iya benih dari Bunda Jai. Jadi sebiru kasah pantulan. Makanya mun setoman entar ke Mekah, sampean mun naik pesawat, dia mun ke Mekah kan pesawat aja tinggi lagi. Dia mun pesawat ke Mekah ni kesampean mun ningali keluar benih biru peteng. Cepon. Kula boleh tahu teman uning ke Mekah ni. Kan mantir Allah setuju hadir pada apa pada petekah ziarah ke Mekah Madinah. Amin Allahumma. Langit saus kula ben sampean makin ni ketahu uning ka di malangit ni. Kina bagi. Tetimu ni kocak rona orang Islam muallakun bainas sama'i wal ard akan tong antara langit dan bumi. Kuna ben sampean seoning cuma bumi to. Langit ni kata oning. Makanya manusia ni kesidepak ke langit ni cuma Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Kanjeng Nabi ketika Isra ni kan telu alam saiyentare. Alam nasut, kawasan manusia. Dari kak di mana nikah? Dari Masjidil Haram dak ke Masjidil Aqsa ni kenyaman alam nasut, alam kawasan manusia. Dari Masjidil Aqsa ongka dak ke langit kaping petok ni kenyaman alam malakut, alam kawasan para malaikat. Mun manusia tak bisa entar dak ke langit ni. Dari langit ongka boleh dak kah mustawa sampai dak ke aras. Ni pun ulama alam lahut, alam secuma Allah Subhanahu wa taala seoning. Langit tibi kula ben sampean tak oning. Keng cuma macam kula ben sampean ngabes ke atas biru, biru ke bela langit. Padahal pun ahli geografi, sebiru ni ada mana-mana ke seruang angkasa. Sampai makin peneliti manapun belum mampu menemukan langit ni kayak kamu. Karena ilmu umum sampai makin tak bisa hanya tak akil langit. Sementara kitab langit ni ke beda petok, Quran beda petok. Kamu langit ke situ ngah. Sampai makin ada orang tahu kak di melangit ni kak. Ada orang ngoning, sebiru ke sebenih langit. Makanya ilmu umum akhirah. Oh mungkin yang dimaksud langit itu adalah atmosfer. Atmosfer ni kan semak dari bumi. Benih. Pramila kak dintoh. Kak dimak ronah. Mun akentong antara langit ben bumi kaula ajunan seoning karo bumi. Nah, langit ing kula ben sampean tak oning. Sampai makin peneliti manapun nika tidak bisa memberikan penjelasan secara pasti langit ni kayak gak dimah. Sejelas kula ben sampean makilah tak tuman ngatelak ke kempera langit kula ben sampean iman cek beda langit pet beda bumi petok. Le secara ilmu geografi bumi ni kayak pangki cek petok. Ternyata lakar lapisan bumi itu memang ada 7 lempeng, jadi macam langit tak oning karena sebiru ni. Ternyata pantulan dari cahaya matahari ketika hari nikah nyinter dekat tasik, akhirnya pantulan di tasik ni ke atas boleh sehingga pat dengan biru dek kaula ajunan. Kak dimma aslina langit wallahu a'lam. Keng kula ben sampean iman. Teti alam barzah ni kebeni budak ilmu kubur kasa. Mun padeng bentengal kasanya mana kuburan. Berarti kesatunya alam barzah tak oning orang mati ni kebede kak din. Makanya cuman cepon ulama perbandingan lekena alam kak din toh antara alam tabu ben alam dunya ni kerja berapa perbandingan tak bandingan aki kak. Cak ilmu tabu kula ben sampean lambak abalik le tak bisa. Eki dah bangki. Ilmu tabu ni kalau lambak kula ben sampean nikah sekena luar biasa. Sampai bojik ni kecepon si keluar takok. Arab pemik takok, polan lencel nani kene. Apa cak bayang aki kak? Gue lagi ngacerita. Tapi meskipun lencel nani kene, depak di luar nah kejak berlekena alam. Leh, dari alam dunia ngalle dek ke alam barzah. Cepon ulama, manusia takok boleh si masuk ke alam barzah. Arab apa? Ngabes lobeng ngah masuk ke alam barzah ni kene. Panapa? Kuburan. Kuburan kan ni kene tangki kak.
Bila-bila mengelanda, enyok le kaki ke bun bara, etal petaki paki ibri inting tingare ki ibri serap. Kene lo bengah. Ni kecumalan cilen masuk ke alam berzah sini kene. Raja na alam berzah kat dinto pada ben perpentingan alam dunya ben alam tabu. Tore. Teti dari alam tabu ngalle ke alam dunya, lekeun alam dunya. Dari alam dunya ngalle ke alam berzah, lekeun alam berzah. Perpentingan alam berzah etempeng alam dunya pada berpentingan nah alam dunya etempeng alam tabu. Enga apa lekeun alam berzah nikah? Ta oning make gula kak keng mun penasaran ya tore mangkat ka ada iki. Mun penasaran, gula tak penasaran. Sepenting lah lega sini kengki. Tapi lega na alam berzah, perpenting nah pada ben lega na alam dunya etempeng alam tabu. Enggak napa lega na alam berzah ni mun pakai lega bentunya nikah, berapa miliar kali nah. Dan ni gula ben sampean tinggal, tak usah dalam abahas nikah. Sepenting gula ben sampean iman saus, nggih? Sepenting iman saus. Ben ku lekuk bekal depak kapi kak bekal aja dah nikah. Gula ben sampean bekal depak ke alam nikah. Keng kula ben sampean mun ki odi nikah tenang arapa pulan mati ni kata pangki pulan mati nikah bekto na tae gubala bocok siknya gubala kak khulil yasin kurang 5 tahun betul ya bini pole untung kata gubala iki na bangki keng bi Allah mantergi pelancenga umur sebarokah amin Allahumma amin Allahumma teti alam bersegak dintu bani ekopur gak dis teti mun sampean pah ngale kuburan pah tepak ka mayit kasa kuburan nyaman bani alam berzah ni kay ka dimah wallahu a'lam ta oning mun seberkaitan kala ben ruh ni kala karbi Allah sa egabala yasalunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalau ada yang bertanya tentang ruh mun seberhubungan kalaban nyaba tak usah jawab nyaba ni ke urusan Gusti. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Manusia ni kabi Allah paringi ilmu tapi sekoni tak usah keng pah abahas ero kula ben sampean ka kula ben sampean oning maca kebangunan oning maca ke Roma tokang kula ben sampean aku bae langker tapi kula ben sampean mun isra aku bae sepeda tak tahu tokang aku bae sepeda aku bae kursi ni tak bisa tokang ke bae kursi ke bae bakso leca tokang ke bae bakso main sekak kalah tokang main sekak main bala buto cek masalah permainan tunya le ke kula ben sampean tak uning kapien apa boleh entar ka ruh tadi mun abas masalah ruh kula ben sampean ngiring penjelasan ketina pas ega bela bi Al-Qur'an ngiring ketina apa penjelasan sa ega bela hadis kula ben sampean pasrah da ajunan Allah Subhanahu wa taala yang jelas orang-orang sesetah dalam keadaan saya kak dinto beda raudatun min riyadil jinan beda kebun sekebun kak dinto muntutaki dari kebunan swarga orang secelaka saat tinggal umur beda situng curang securang kak dinto engal aki min hufarin neron dari curangan neraka keng kita masuk swarga keng kita masuk neraka tapi kenikmatan swarga ben seksa neraka ampun era saaki dak kauring sampun sete mangkana parloh dua aki parloh iya kholeh tako keluarga kaula ajunan sesete tempona bede curangan neraka manter bi Allah sapora akapi manter bi Allah selamat akapi amin Allahumma amin Allahumma pon jadi pertama aboli dak ke almarhumah Fitri sareng almarhumah Sutriana dan kuliyakin hakul yakin sekadua kak dintu mangken ampun beda raudatun min riyadil jinan beda tempat seampun muljah beda tempat seampun saya mi itu aki mangken kak dintu panapa faidana bani untuk nyapura tusah sekadua kak dintu tak kira beda tusah lagi cek ngudana tapi dua kak dintu mangken mempunyai faedah untuk liyu'li darajatihim untuk ngangkat derajat si kedua ya jurna ipun Allah Subhanahu wa taala manter sekak dintu bedana amin Allahumma pon faedah nomor 2 abali dak kaula ajunan kaula ben sampean mangken ka kan nyanda tetangga cerai tanah tar kata tetangga kecobaan hol oleh satu sare oleh sabuare sesete terus haul oleh setahun dari sesete asli nyanda tetangga tapi hakikat tah nyanda abek tibi ka jadi kula ben sampean ni kemun urusan ben masalah mate ni ka asli ben nyanda orang tapi nyanda abek kula ben sampean tak kira burung terus mate ka engki da bangki kenten kula ben sampean kenten putok kenten entar maka namun urusan pati ini kamu solok bisa kak dua perkara sakit mati ini kamu tak bisa sombong apa sebab pasti ngalamin kedua perkara ini kak mungkin tak sakit mati pakun terasa
Beda si tak mati. Ada kak setuju pasti mah. Napa boleh kula ben sampian malaikat tukang cabutnya betibi ni ke mati. Napa boleh kula ben sampian. Cuma Allah si tak setu. Malaikat tukang tebungnya beni ke setu. Mangkana ketika makhluk kabeh ni kampun rata. Ketika malaikat ampun nyiup trompet nang hari kiamat, setuju saanya mau di mati. Maka kedua malaikat si tak mati kak. Pasera malaikat siniup trompet ben malaikat tukang tebungnya be. Akhirnya tukang tiup trompet epakon debu sareng Allah dek ke malaikat Israel debu mati. Akhirnya kedua-dua saya tak mati pasirah. Allah subhanahu wa ta'ala saya tak seta ben malaikat tukang tebungnya ben ke saya tak mati. Ketina apa cepon? Cepon Allah subhanahu wa ta'ala ya kadeka ke tebu tibi. Malaikat tebungnya ben ke senyebuk nebung seh nyabuna tibi. Sambil acereng saking dari saking cok saking ngobodo orang kita mati bekto nikah tak usah tebunya beuna mati tibi ngiding cereng malaikat ni. Saampuna manusia ni kapi dalam keadaan mati malaikat kapi mati Allah subhanahu wa ta'ala pas ada bu limanil mulkul yaum setia siapa si tati raja siapa setia si tati raja lambak beda Fir'aun ngaku pangeran lambak beda Namrud ngaku pangeran lambak beda orang soki sombong ternyata mati kapi. Cuma Allah subhanahu wa ta'ala saya tak se. Makanya pun kesair. Cuma Allah seko besar se odi saros terosah. Munki anya manusia pasti ki beda betesa ya Rabba bil mus. Baliu mako. Waghfir lana ma madha. Karami satu jena bekal mule de Allah abli pole tuangu data epele ibadana kaile oleh ya Rabbabil ya wasi'al karami. Mun masalah mati ni kata usaha kesusah kula ben sampean. Keng cuman cek ngal bengal. Kesusah kula ben sampean mati tak susah mati. Se paling ya rep semoga se dalam keadaan husnul khotimah. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Napa saya nyame se husnul khotimah gak dinto Bapak Ibu hadirin. Saya nyame se husnul khotimah gak dinto abali ka Allah kalaban keadaan iman gak dinto iki bengadep da Allah Subhanahu wa taala. Saya kata takok kula ben sampean sete takut kau leban sampian wafat dalam keadaan iman kak dinto lepas. Maka Nabi ulama mun beda orang adan saya ngak sampai ada bu anapa akan deh ketika adan eka warisuul khotimah. Napa artinya ketika mati ya iman ni kebi Allah cabut kak. Mun mati dalam keadaan iman ni kak cabut pabanyak makin ibadah kuleban sampean tak kira selamat kak iki. Keng mun sete husnul khotimah mungkin kuleban sampean beknakal ibadah. Keng mun iman eki bengadep da Allah Subhanahu wa taala, tak burung kuleban sampean bekal selamat. Cuman sampean cek kira pikiran, dok rumayo dikipah iman lepas. Cek kira pikiran senikah, mulai makin payakin pemantep enjak tang iman pasti noro. Karena Allah saja di dalam Al-Qur'an, sibghatallah wa man ahsanu minallahi sibghah. Sibghatallah, sibghah kak dintoh cepon orang napa kan toh? Kalangan propogi. Batu kalangan. Tegok glero boleh. Cepon orang batu kalangan sibghah kak dintoh kesombah nggih. Napa mun kalampi ibur naik ke sana penyamana? Minter. Lah sibghatullah mintra Allah. Ulama tafsir ada bu sibghah mintra Allah ke al-iman. Artinya napa? Sekali bi Allah orang ni ka ibrin iman kak. Ngak kuleban sampean ni ka ateh, maka iman ni ka tak gempang lepas, tak gempang locot, tak gempang elang. Maka sampean ni kejak sampean di perasaan pah wes kuleku pah elang iman pah elang punten. Payakin pemantep iman ni ka tak kira elang, iman ni ka tak kira lepas, iman ka itu tak kira lucot sampai kau leban ajunan seda. Karena Allah seadabu sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah. Cepun ahli tafsir dari ayat kak dinto teti tanda bahwa iman kuleban sampean sekali pasang bi Allah kak dinto tak kira cabut pole. Tapi kuleban sampean tak oleh enteng, cek entengi kak. Paham? Mun ientengin kuleban sampean justru seenteng ni kesebahaya. Dan kule sering ngebala iman ka aman. Kuleban sampean nikah asli nah budian nikah satu aja bakal masuk surga. Amin. Amin Allahumma.
Apa sebab? Karena setiap kelakuan kula ben sampean nikah untuk memasuk neraka kan cuma dua orang ni. Bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu fa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Orang yang bakal masuk neraka ni kedua. Pertama, man kasaba sayyi'atan. Napa kasaba sayyi'atan? Usaha, aniat, asaja ala ko cuba. Mana kan tu cuba dari niat cuba ni. Keng ta cuba. Tak kelero. Lain kak mungkin tak kelero tak dosa kak. Mun sampian lebih de songai bedereng bini mandi sampian ngatela, mun ngatela tak dosa. Ken mun ngintip kelero. Pita ngatela mun ngintip ni ka pita mun ngatela keng ta jeling tuli abengo. Mun ngintip itu mo jak bedeman di pahecorno. Teti make dosa mun tak ikan niat tak dosa kak. Iki dah bagi. Yang pertama, nomor dua, wa ahatat bihi khati'atuhu. Salah la niat ala ko dosa. Pah dosa ni kesampai numpue ka orang ngah. Sedah dosa na tak luang. Sedah dosa na bisa tak isapora. Ni kasi bakal masuk neraka kak. Asli ni gula ben sampai ni bintan gula mengamati. Sedah je bakal masuk surga. Amin Allahumma. Keng cuman makelah gula ben sampean pasti selamat tak oleh deng main deng kak. Mbok maju kan nak njok selamat kan aku lekuk sapor bakun masuk surga. Maju lah lah maksiat, maju lah ngicok. Lah mun sani ke kula ben sampian enteng ngani kasi bisa atetiak ki kula ben sampian celaka. Mangkana kudu tengate, kula ben sampean kudu bainal khauf war raja. Khauf takok cek tengen tengaki ka syariat ni. Tapi kudu raja, kudu ngarep kana rahmat Allah gak dento raja. Kula ben sampean tak kira etorot esek sa neraka sareng Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma. Tetiba dibik bajang. Oh, hari ini kamu tak bajang kak, lo kafir kak. Ken mun nginteng kaki bajang ni kan langsung kafir. Jadi mun tak bajang kafir, punten tak kafir. Menurut kaul muktamad tak kafir. Meskipun beda hadis man tarakas shalah muta'ammidan faqad kafara jihara. Cepun ulama enten orang tak bajang ni kalau kafir. Ken mun nginteng kaki kafir kak. Tak bajang teh. Oh ya apa jong jak bajang tau lembi. Ah ni kan langsung kafir. Kulo teman mungkin lambat orang yang akan pesan ni. Kulo teman mangki TV. Tak bajang kak. Ya bajang tak oleh sape. Menoleh sapi berdema sapi nak. Abajang mau dikeker sapi nak. Iya mun lopot dicetak ke. Mun pas tepak ke limusin tepak ke abajang ku tak langsung mati. Abajang isa limusin boleh. Saare oleh lema. Mun pas terawi oleh berempat sampean. Berdema sapi je. Pas ngocak ye jual ke pasar. Siapa sih melihat cek tukang beli nak terawi kia. Tapi orang gadin tu mungkin anta abajang. Nika bisa-bisa fasik minal kabair tu saraja kan oleh pate keng tak kafir jabun ulama sepenting di dalam hati nak itikad bajang nikah wajib ken mun ngenteng aki bisa saja nikah tak kira terima bi Allah Subhanahu wa taala karena tahkir dek syariat. Jadi kula ben sampean mun masalah urusan surga dan kula yakin mondeng madura nikah kula bakal masuk surga kabeh. Amin Allahumma. Keng mun ngenteng aki takok ngenteng aki nikah ada tiaki kula ben sampean burung saya masuk surga pah teti masuk neraka. Makanya kula ben sampean bainal khauf war raja patako artena tengate dari setiap kelakuan. Tapi cek sampai putus asa kudu andi husnudzon keyakinan bahwa kula ben sampean bi Allah bakal isaba ke surga. Amin Allahumma. Bayangkan masuk neraka ni kan dua kak. Man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu. Pasera orang saya bakal masuk neraka. Usaha ala ko cuba, lagar aniat ala ko cuba ni. Wa ahatat bihi khati'atuhu sampai tu sana no puwe mate tak luang tu sana nih kasi bakal masuk neraka make ala ko tusa keng mun tusan esapora burung saya masuk ada ke neraka sementara tusa ni ke esapora kalaban 4 perkara pasera orang saya raja tusa keng mun 4 kelakuan kak dinto ikalako maka orang kak dinto tusa na tak kadeki bemate ka sepertama apa napa al istighfar. Cepon Gusti Kanjeng Nabi, at-taibu minadz-dzanbi kaman la dzanbalahu. Tusa kula ben sampian, klero kula ben sampian, salah kula ben sampian. Keng atau pedak ke Allah Subhanahu wa taala. Maka tusa gak dinto atal-talan kak. Keng kula ben sampian ta oning, tusa ikaw le kula ben sampian ta oning, tusa ngalto kula ben sampian ta oning. Mangkana Kanjeng Nabi gak dinto dalam sehari semalam tak korang maus istighfar 70 kali. Kanjeng Nabi mi maus 70 kali istighfar dalam sehari semalam. Cek Kanjeng Nabi ni kemaksum tandi tusah situng tecunah mulang dek kaula ajunan makle kaula ajunan istiqomah makle kaula ben ajunan tak bu ambu maus istighfar de ajunan epon Guste. Makle kaula ben ajunan tak bu ambu maus istighfar de ajunan epon Guste. Makle kaula ben ajunan tak bu ambu maus istighfar de ajunan epon Guste. Makle kaula ben ajunan tak bu ambu maus istighfar de ajunan epon Guste. Makle kaula ben ajunan tak bu ambu maus istighfar de ajunan epon Guste. Makle kaula ben ajunan tak bu ambu maus istighfar de ajunan epon Guste. Makle kaula ben ajunan tak bu ambu maus istighfar de ajunan epon Guste. Makle kaula ben ajunan tak bu ambu maus istighfar de ajunan epon Guste. Makle kaula ben ajunan tak bu ambu maus istighfar de ajunan epon Guste. Makle kaula ben ajunan tak bu ambu maus istighfar de ajunan epon Guste. Makle kaula ben ajunan tak bu ambu maus istighfar de ajunan epon Guste. Makle kaula ben ajunan tak bu ambu maus istighfar de ajunan epon Guste. Makle kaula ben ajunan tak bu ambu
Keng kula ben sampean sengkah. Alhamdulillah beda kelompok tahlilan ngak ni. Insyaallah mun bertahlilan kan istighfar lagi. Astagfirullahaladzim ngak gila. Setiap paus ni ketu segula ben sampean isapa ora kak. Mun dak faedah tak kena baca gila guys. Anu napa ibaca mun tak faedah. Cek kula ben sampean benikeng tandi laku mungkin. Benikeng tak sengkah, benikeng tak celeb, benikeng tak ngantuk. Mi entar kak kantoh maus tahlil karena setiap pamausan kak dintuh beda faedah dak kaula ajunan. Faedah sebekal atatiaki kula ben sampean selamat di akhirat. Bah tahlil la ilaha illallah al-mawjud qabla kulli syai'. Terbuka dinto je pun ulama sekalian saus kula ben sampean ada la ilaha illallah palanceng sesuai hadis baginda Rasul man qara'a la ilaha illallah wa maddaha hadamat arba'atu alafi dzambin minal kabair. Sekalian adzikir la ilaha illallah pak ibu tu sagak dintoh ngalto beni tu sakene kak tu saraje gemet. Makanya kula ben sampean dikir pakun bajeng pakun istighfar pakun insyaallah tak kira beda jalan untuk masuk neraka. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Tapi sapa ora kula made pak ni ke beni untuk at-tasahul fid din, beni untuk ikebai panggempangan pak ikebai teng-entengan. Enggak kana sapa ora kana. Kula tahlil sapa ora, kula istighfar sapa ora. Ayo mun ngentengaki justru ngentengaki na kaula ajudan kak dintoh sebisa tetilan-tilan kaula ben ajudan celaka ya ajudan ipun Allah Subhanahu wa taala. Mantir selamat amin Allahumma. Bon. Jadi pertama tu sekak dintoh sapora kalaban istighfar. Tu sani ka sapora kalaban on sapora dak Allah Subhanahu wa taala. Mangkana mun sempat kak i dalam sehari semalam kula ben sampean maca istighfar. Pala tak bisa 100 sapo terletas bini ka 33. Pala tak bisa 33 nang desa are ni astagfirullah astagfirullah ngak ring lambang roh ora Allah ora Allah ni ka astagfirullah berhubung ring lambang ni ka bulan la Allah ni ka Allah astagfirullah ora Allah. Nomor 2 panapas tetilan-tilan tu sagak dinto sapora. Nomor 2 tu sagak dinto sapora kalaban kelakuan bagus. Kanjeng Nabi makon wa adbi'is sayyiatil hasanat tamhuha sehingga orang batu kalangan mun mari ala kotusah turuk ikalakuan bagus. Ring Madura ni kemudian bahas ring bagus ada orang bagus pada banding Madura ni kak ada sehari bi sampean satunya beda orang bagus pada banding orang Madura ada kak ring Madura ni kesampean mun beda kelakuan tatang kepah ber royongan tatang ke kak iki na bangki beda kelakuan ikin kampul motoron genteng aruda Roma kan beda istilah cekacekan beda istilah ngalak terep mungkin abang ki mun ngalak terep ni ke majar mun cekacekan tak usah majar sepenting lah kebala cek beda laku pak kunolongi mun deng matur entar ka cek begak sampean kak mun cek macam sampean mun tandik pese tak bisa matur ni kagak kula ben sampean tak kena beda ring lapar mun ecebe orang ni ka ngocak tak alako sehari tak ngakan sehari keng muni matur kak napa boleh karo keng sehari tak alako lah sebulan cak alako bakuna deer carana yang ngaleleng kata tangkel matur ni ngaleleng ni beri ngakan kak keng muni cebe sampean langut tih manamoy sampean muni beri ngakan keng tempat kering matur ki ya tuan rumah neki bagu ni ka beda cebe 2 tahun kak aku lihat dimin ku letedu ngale kan tak mau kenangan ni cebe cek dengan masjid kunci, madrasah kunci. Kula dari Sidoarjo ni kena kin abali ka Sorbojo boleh. Sorbojo mi beda kanca kula kanca pondukan andi bini na kini kampak kamar ka. Kula kedua dalam ki kanca ni ke ben bini na. Untung kula tak musik. Jaman pah tidung ibun barat jaga ibun temur porpor kula jano. Keng mo ni matura ka abu cak macam mun beda orang. Cek matura ni ke sampai orang ni ke kadang peroma ni kan di situ ngelangker. Napa langker fungsina 2 ring matura abajeng kadang natamoy iki na bangki saking bagus ring matura ni beda acara ketimang kene ke yoncong hadir ka bimi hadir sampean ni kak tak mun lambe king lai parlo deeren mun makin beni orang parlo deeren kak mi entar sampean ni kak saking dari bagus saatina sampean ni ka ring matura kak mangkana sampean makin hadir sekalian itu sana sampean isapora keng cuma gula ben sampean tak oning ketusan ni kai konle ya tak oning pulan tak berak ya tu saya sapora ni ke gula ben sampean tak oning pulan tak demang kan pakun gula ben sampean iki dah bangki tak oning keng cuma tinggal make tak oning sampean kan rabu mangkene kai sapora amin Allahumma
Bani ke kanjeng Nabi ada bu kok. Mangken ke sapora kabeh sampean setamu e sapora, tuan rumah ki Badaluddin ke mangken dosane sapora. Anapa? Apa yang keangka ke sampean ni kele. Tamu ini kemun jangkai, Rabu pa hibri berkat gak nih. Maka deki kapan mulai bini karone ke sekiba. Wa idza irtahala bi dzunubi ahli manzil. Dosane ke Badaluddin berkat taki ke sampean. Jadi mangken sampean ke berkat oleh dua. Bisa pero kala berkatnya. Tapi benih pakai kalak sampian tu seni kafayul kofil bahar ken ngiba aki sampian ka. Kalak mungkin ki anya maring mature kuliah kin tak kira terasa neraka insyaallah masuk surga kabeh. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Wa amilus solihat ala ko bagus dari kering mature. Senomor telo panapa sebekal tetilan jalan tu sakadin tak sapora. Pejeng 5 bekto. Nek dia buat kibi Gusti Kanjeng Nabi shalawatu khamsin kafaratul lima bainahunna. Bejeng selema kak din to bekal nyapora antara tusa antara bejeng selema. Ring matura ni kasado jeni ka bejeng. Ya masalah keng bejeng bede enteng ki manusia biasa kak sepenting aja ambu bejeng. Kayak gini bang ki. Masalah keng li sekali kuleban sampean bekto talampes menteri sapora abi Allah. Masalah keng li sekali kuleban sampean sobu kasiangan menteri sapora abi Allah. Sepenting jaga bejeng ni kalaban istiqomah. Masalah etrema tak etrema apa cang Allah kak sepenting lah cukup syarat rukun nah. Sepenting sampean lah adebara. Sepenting sampean kak dintola akalampian, sepenting sampean kak dintola berderukun nah, Fatihah audu asojud, etrema tak etrema, kasokan na Guste. Aku leban sampean ni kemagi audi benih keng mintai pada Allah kak. Asyukur bi Allah ibri agama Islam, asyukur bi Allah ibri iman secekak ya tekaul ajunan, ibri cara untuk ibadah. Sepenting lah alaksana aki, etrema tak etrema, kasokan Allah Subhanahu wa taala. Asli na saya parlo etrema tak etrema ni tingkat na kulaban sampian mula tingkatan tinggi ni kah tak bahas ni kah maka ada Siti Rabi'atul Adawiyah ni kah nyuon ka Allah ya Allah munten kula ibadah dak keajunan keng ten kula terus swarga pacawaki swarga dari ten kula munten kula ta'ala ko maksiat keng marga takok ka neraka pamaswaki ka neraka na ajunan keng munten kula ibadah ben acuwi maksiat keng teror ridho na ajunan maka beri ikaridoan badan kaula. Mula tingkatan khawasul khawas. Neka tak penting swarga neka, tak penting neraka ni. Sepenting ridona Allah. Sepenting aba epakon bi Allah, aba neka terok bunte nengkak dintoh si istilah taat sesaung guna. Masalah neraka swarga ni kena bacaan Allah pun kula ben sampean tak parloh. Karena orang ini kamun etepan ridong Allah, makin neraka ni tak panas kak. Neraka ni kan beda onar, engki na bangki. Neraka ni beda kalah, engki na bangki. Ke sangker banyak neraka ni kah enten benih keng uning foto ni gua tak tahu kah tapi kita bicara tak aki neraka ni ke beda kala beda olar beda ke sangker gua ben sampean mikir dedek remah kala senyeng aku tak beda flunteng jeng panas tak panas karena masuk neraka kelaban ridho epon Guste. Mangkana Rabi'atul Adawiyah tak penting swarga ni tak penting karena kenikmatan sepaling agung ketika kaula ajuran kak dinto irido ya Allah Subhanahu wa taala swarga dan iku lebih sampian iku bae pelompelas dina pas saya rasa abojeng bukan ibri swarga jadi kula pun sampean pas semangat pelan yompeli asli mule tingkatan tinggi ni kan tak bahas swarga tak bahas neraka ni napa cang Allah abode emma boy sepenting karido sering ajunan epon Guste tapi kula pun sampean cek tingkatan awam sen ku mik nih ben sehadir kan tingkatan awam maka tingkatan awam ni kena kintok ketok geluh mun bojeng swarga kak mun tak bojeng neraka akhirnya kula ben sampian terus swarga bojeng takut ka apoy ambu salah ko dosa enten kala ikhlas tapi tingkatan paling mabe kelero bener keng cuman mun ke tingkatan ngak Rabi'atul Adawiyah para wali-walina Allah swarga neraka ni kata ibahas tak parloh separloh ridho epon Guste. Lah kasokan Allah. Cak kula ben sampean lahir pada keng tak minta kak, pada keng paringi. Maka kasokan Allah. Tak usah kok takok, sepenting syariat ni kajalan lagi, sepenting syariat kak din totoro, sepenting perintah Allah lakonin. Elarang bi Allah, tori cewaki. Masalah tempat kak di maka ben ajunan ampun pasrah da Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah bejrah, insyaallah selamat, insyaallah setaji teti orang sesai itu nyaban akhirat. Amin Allahumma. Pon, macam istighfar. Nomor 2 ala ko bagus senomor telok panapa senomor telok iki kadi to bajang 5 bekto ni kanya pora tu sakapi mun bada tu sa ta isapora bi bajang 5 bekto ka maka ibri serajaan pole bi Allah Subhanahu wa taala panapa Jumat al jumu'atu ila al jumu'ati kafaratul lima bainahuma antara Jumat ka dintonya pora tu sa ki kurang lampu napa Allah ka
Saari 5 kali ibrik sot kosot tusa kula ben sampian. Umpama bi bajang tak ikole kosot gara-gara tusa na semua raja. Yang bi Jumat seminggu sekalian. Bi Jumat tak sapora. Yang bi setahun sekalian kak. Man shoma ramadanan imanan wa ihtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Pasera orang seapa sa bulan Ramadan keng iman ben ngarep ridona Allah. Dadi seapa saking iman si nomor 2 ngarep ridona Allah. Karena bedo ring apa sini beniki ngarep ridona Allah. Apa sa kak? Apa sa? Mi apa sa? Joni bini bata anak e Roma. Nah ini kenyaman apa sebenarnya ngarep ridona Allah keng rok noro aki. Pasera orang siapa saking iman ken ngarep ridona Allah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Dosa setahun ke Allah isapora kak gemet bi bajang tak ikolle bi Jumat tak ikolle gara-gara apa sah setahun bi pasan kak dintai patada. Amin Allahumma. Mari pasaan ki pakun bedah dosa boleh. Di Allah pa hibri dan lain apa? Ipa sakit. Mangkana mun sakit apa sabar. Apa? Karena sakit ni kan nyapora dosa. Kanjeng Nabi sadabu, inna minadz-dzanbi dzunuba la yukaffiruha illa al-marda. Bada sebagian dosa ni kata sapora. Kalau ben istighfar tak ikolle, kalau ben bajang tak ikolle, kalau ben Jumat tak ikolle, kalau ben pasaan tak ikolle. Ibrik sakit ya Allah gemet ada sekali kan. Mangkana sahabat ni mun tak songkan seminggu susah. Percis kula ben sampean mun sakit seminggu posang. Abu kejak tutut-tuna orang saya kalau kapi. Eki na bangki. Apa? Tako mati. Itu pada penyakit delong tengkel ki bulan Syawal. Benih karo sampian make gula bingung. Kira pikiran mun bahni bini berdesakeun teh jang gula. Padahal sakit gadin to jangankan sakit sara kak. Sampai panas, kolek ni ka panas. Ni ka tetep pangapuran dosa. Sepenting kau tu sabar. Seirte sabar napa? Tak asro ka ureng. Dadi benih dule. Mun kok king tak ngerti le. Pokong tak bambu sekali. Mari ni bini anak, mari anak engkau tibi. Setiap keberengan mat tua. Pokong kau tak ngerti. Si tak ngerti jika siapa kak? Kebangiran selok ngerti sama. Pala songkan lah jaga aja tinggal karena kak dinto pangaporan tu pala sakit asro king mun bisa asro napa bagus Allah senika. Terus kadang aduh yan aduh panas kapan kau caki panas celep lagi kan pakun panas tetapi daripada kau cak panas pakun lah ubah Allah kenjak lagu aki tu kau yang ku kapat enak Allah aja talken kak iya paraknya mana munda iya artinya adikir sekrena dikir kak ditutilan cilan kasayan tanda kula ben sampean asampung ke Allah benih sebagai tanda kula ben sampean asro tak ditodak ke paparing Allah Subhanahu wa taala. Mantir sekali ditobarin amin Allahumma. Akhirah mun isabe ka ilmu kula ben sampean ni ka ada kelero na sakit pangapuran na dosa. Mangkana untung orang Islam ni kebi Allah pa sakit kak. Justru kula ben sampean susah mun sakit tapi karena kula ben sampean ni kebi Allah ibri tengka ikhtiar sakit ni ka oleh kula ben sampean atampe keng cuman kula ben sampean umpamana atampe kita beres maka sampean pebeli berarti keng tangtu sebek semua raja sini kesaos nggih dadi benih pulan sakit ni pangapuran tu sabah torot lah tina kana cek tampe kana enten kula ben sampean manusia ni ka yo lagi ikhtiar keng umpamana ikhtiar kula ben sampean ni ka tak beres maka pebeli ka Allah boleh kaso kana Allah mungkin tang tu seki epe. Paham? Jadi insyaallah lega dadar. Sahabat ni kak punten kak. Mun songkan ni kak bunga sahabat ni. King sambiatam artinya benih pahit torot. Tapi seibri sakit ni kalau bunga. Sakit ni ke benih musibah. Karena sakit kak dinto pangapuran dosa. Situ sekak dinto tak sepora kalau ben bajang, tak sepora kalau ben pasah, tak sepora kalau ben Jumat. Tapi mun itu penih sakit sepora. Alhamdulillah orang Islam ni ke Allah banyak ipa sakit gelu sebelum sete kak. Eki na bangki. Makanya tanda kiamat nih kak. Salah satu tanda kiamat al maut alal fujaah. Mati dalam keberadaan orang ini tak sakit gelu. Orang ini kemun saya tidak sakit nih kak. Nika gula ben sampean mun pah andi tusa. Nika tusa tak luang iki. Pramila gak dintoh. Pas sakit, pas sabar. Pas sakit, pas sadar.
bahawa kau leben ajudan ikan seribi Allah sebelum seteh tu segi sapora keluh manter segak dinto bedana amin Allahumma pon jadi tu saneke sapora kalaban istighfar nomor 2 ala ko bagus nomor 3 tu saneke sapora kalaban salat leba waktu nomor 4 kalaban inyo ona ki sapora bi orang lain tak nyoon sapora tibi keng bi orang lain inyo ona ki sapora gemet tu segulaban sampian maka Allah ada dalam Al-Qur'an walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman orang-orang sedatang samarena kaulaban ajunan seta orang-orang samarena pah ngangkat tandang rabbana ighfir lana wali ikhwanina alladzina sabaquna bil iman ya Allah sapora aki tu sakaulah ben orang-orang saacung kali kaulah dalam iman sampun seta maka bi Allah seta jatu sakaulah ajunan seenyo ona ki sapora bi orang lain kak dintoh sapora sareng Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma mangkana kula ben sampian seta ten kenten tahlilan ten kenten nyibuan ten kenten nyatosen ara apa sebab orang sampun seta takok beda tusah iki bermate kak takok bi bejeng ki beda karena takok bi Jumat ki beda karena pas sakit takok ki akare maka ngibetus sakelum kopur apolong kau leben ajunan setelah lain tocuk naking anyo onaki sepo maka kalau ben along polong ketimangkin gak dinto sesete umpama ngibetus tu sana kemet esapora bi Allah Subhanahu wa taala coba sema masuk ke neraka 2 ala kotusah tu sana tak luang sementara sengap nyapora tu sebeda empak seempak ni ke guleben sampian ngalako kapi masa guleben sampian ki masuk neraka kak insyaallah seteja selamat amin Allahumma amin Allahumma tapi abeli cek pun gula cek sampai enteng njuk kana selamat njuk le tengin tengaki kak dintoh si bisa ada tiaki guleben sampian celaka dadi pakun istiqomah tori acawi maksiat tori cambu ala kotoat insyaallah guleben ajunan bi Allah ibadati orang selamat dunia akhirat amin Allahumma ibadina boleh sebagai kesimpulan almarhumah Fitri almarhumah Sutriana gak dintoh min ahlil jannah ampun selamat napa boleh nak kanak keneng orang Islam anak keneng orang kafir andi anak pah mati ki kene anang nika pun ulama nika masuk surga napa boleh lah putra dari Islam ketika dintoh jelas cung surgaan me itu aki mangken itu aki gak dintoh bani untuknya pura tu sana tapi untuk ngangkat derajat ajunan pun Allah Subhanahu wa taala amin Allahumma untuk kau leben ajunan sebanyak tusa ketinapa tinggal makin aja tusa kak cek leben sampai lakar takdir banyak tusa karena manusia nikah mulai ilmu tabuk saus cek erni kedere makanya manusia nikah mun ero tak tusa nikah tak bisa pakun ko tusa cuman bi Allah ni kebeni cuma takdir teti orang seahli ala ko tusa ibri 4 penawar 4 sengapus 4 senyapora 4 seteti tanpa dari tu sakaula ajunan panapa nyon sapora ala ko bagus bejeng 5 bektoh senomor 4 itu akibi orang lain maka mun 4 ka dituki galako maki kula ben sampean banyak tusah tak burung pole kula ben sampean pakun masuk surga na Allah amin Allahumma amin Allahumma semoga biaya saya keluar sareng tuan rumah ni kebanyak biaya namaken semoga sareng Allah ikan te kala ben ketesalakong sampurna amin dan semoga ajunan serabu kak cenucen cek-cekan lep-celep ajunan ki bisa entar kak kanto untuk nyampurna ki acara semoga ajunan serabu sitaja sareng Allah Subhanahu wa taala betul orang selamat betul orang pecel dunia akhirat amin dan semoga sitaja hadir di Allah terus saya sehat kula oleh sekitar 5 hari kak pakun tak sehat makanya sampai makanya ketan kula pakun tanda kipas okey lambat pada tanda kipas okey entah kapan beres ngakan kipas sakit okey maksudnya gula pidato ni kemakin meniki pasti tanda nak lagi yang terupload apa kun tak lem cek sehat tebetin semoga setaja serabu sareng Allah pada sehat kapi amin ya pelanceng umur sebarokah amin penyakit ni ka menteri Allah tuliak kak karena makin ni mulai sakit boleh mulai banyak orang kering boleh semoga tak pada bit sikit bulan Syawal beni cuma sakit apa hatian orang makin semoga kalau keng songkan saus menteri tak apa tenda pada benki bulan Syawal amin Allahumma sekadin tu bisa sampai yaki kurang berlebih nanya on sapora sedari batas epon atas sedaya jaga kekurangan atas sedaya jaga keliruan atas sedaya jaga tak sempurnaan dari beten kaulanya on sapora atas nama pribadi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik alhamdulillahi rabbil alamin Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa
والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت ورحمة عند الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولأجدادنا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمعلمنا ولأصحاب حقوق واجبة علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات من مشارق الأرض إلى مغاربها برها وبحرها أينما كانوا من أهل لا إله إلا الله. اللهم تقبل وأوصل ما تلونا وما قرأنا وما صلينا وما هللنا وما سبحنا وما استغفرنا هدية ووسيلة وبركة شاملة لحضرة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى جميع أرواح آبائنا وأمهاتنا وإلى جميع أرواح من اجتمعنا بشبابهم عند الكبر. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم لا تحرمنا أجورهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. اللهم اجعل قبورهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. لا تعذبهم وأدخلهم الجنة مع الأنبياء والشهداء والصالحين. اللهم إن كانوا محسنين فزد في إحسانهم وإن كانوا مسيئين فتجاوز عن سيئاتهم يا الله. واجعل ثواب ما قرأنا وما تلونا فكاكا لهم من النيران وعتقا لهم من النيران وحجابا لهم من النيران وسترا لهم من النيران وبرأ لهم من النيران ونجاة لهم من النيران وسلاما لهم من النيران برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد والحمد لله رب العالمين. صلى الله ربنا وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. ربنا تقبل منا ببركة أسرار الفاتحة. ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.